سلام كميت صنعوا فتوى تخاتلتنا ببزلهم وسلام كون لكم نتمنى قبلهم مدد ما بتاع مزارب زلو دما منغستي إثيوبيا دما لو خدنا بإيرترا كل اختداليو كم زلو تهجلي زلو كابتو تزح دما لو خد منغستي إثيوبيا دما مز بريزيدنت سياسة فرقي نمرخاب تعلمو منغستاو تكالا دما نمهرام تعلم خمس قوانا كمون ناي تفلت سبا زوعلو مفلات تحاسيدو خمس قوانا ينا تقريسا زركب زلو بسعباز دما بحادو غينا كنرينا كابز مصال دما وصايا قديات أمريكا دما ناب أبي أحمد حدا متنقطع محلالي فلو نتبالي زركب زلو بزعبا زون بحادو قينا كنرينا كابز مصال دما بزعبا أب إيرترا بمستير تسارو حزب زلو هنسا بزعبو دما حدا حبريتاتات نداوتي زركب زلو بزعبو دما بحادو قينا كنرينا كوب دما نزيمون كارز مزاسولو توسوتات هيزلكم مسيلخو كسامو داتا فيديو حابيركم نصلحون الشمو فتوات تخاتاتلتنا قداماي فيدينا دما إرميستما وصايا قدايات أمريكا دما ناب أبي أحمد حدا تري متنقطع محلالي فملو كبل إرميستما حدا حبريتا أكافي للو بزعبا دما حانت فيديو هيزلكم مسيلخو اسكي نزفر زيادة ما لايك مقبار نجمبرا وصاو قداي منستر أمريكا ماركو روبيو ناب أبي أحمد علي تلفون دويلو كم زت زراربه أبناي وصاو قداي منستر أمريكا محبرو مراخبي علاوي تغيرو زبل حبريتا وصيلو ازي صاوعيت تلفون ناي ماركو روبيو ناب أبي أحمد علي بزعبا ازي أب ኢትዮጵያን አብ ኤርትራን አብ ኢስት አፍሪካን ዘሎ ሰላም ዘይብሉ ኩነታት ናብ ሰላም ምእንቲ ክመጽእ መጠንቀቅታ እዩ ተባሂሉ ዘሎ እስቲ ኢትዮ ፎረም እንታይ ከም ዝበለ ስምዑሞ እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኩም ኩሉ ሰብ ክሰማዕ ምእንትን ሼር ግበሩዋ አህመድ በድጋሚ ከአሜሪካ የስልክ ጥሪ ደርሷቸዋል። በቀጠናው እየፈጠሩት ያለው ቀውስ ደግሞ ዋነኛ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ቀጠናዊ መረጋጋትን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን የዋሽንግተን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አሳውቋል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ከአሜሪካ በተለይም ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ እየደረሳቸውም ቀጥሏል። ባለፉት 2 ወራት ይፋው የሆነው ውይይት መደረጉ ሲነገር ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ባሳለፈው ነሐሴ በነበረው ውይይት ላይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርኮ ሩቢዮ በቀጠናው የውይይትና የመረጋጋት አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት ሰጥተው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንሳታቸውን መስሪያ ቤታቸው አሳውቆ ነበር። ካብዞም ጻልደማ አብርሃ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዳህላክ ተሰሩ ዝባሃል ዘሎ ሚስጥራዊ ህንፃ ብዛዕቡ አብርሃ ድማ ሓደ ተሪ መልሲ ነመሓላለፈ ይዝርከብ ዘሎ አብርሃ እስኪ ሰሚና እንመለስ ደም በጣም ዝባሃል ግን ንኽትእመንሲ ገበተ ሓሶት 10 ሓቅታት ኣምፂኻ 9 ዓመታዊት ሓሶት ተለሚዱ ዝመስል نقول مقاي أسمعت متاو دمنت متكال تاريخ متمزاز كلهم زياتهم مجنان زبالو فاستلم مريم إذا حجي لك أقوم مالك عبد الله كم زعم مثلا سيد أنا وتكبراتي في السم بس حدا أبستاين زبال سر نتراخبو دكان شيء أو شوي شيء تايل وطا كل سيد أنا ونكبرات يفتسم عبد هنس عزي إلهم قاهم إلهم كحسو مالك حجي تي نساتهم قوم لهم حساوة ما يكون أن حكم أرستي قبل دليل إذا تقولون دقن نعدنا كيف تتدليهم رأي وزهن ساعات بساتلايت تقديحه ترأي تباهيلسي لا تهن ساعات بدها لك زول يزرق حلم شو تقولون دن تايبل ويلا حقوا من جب زلا حقوا من جب نهلنا تزبلوا زلوا هنسا تزبلوا زلوا هنسا تاسي محبس زلوا نعرف زلوا قال عين هنساات نهلنا دا محقيو يبل سلام انتاي ريو ونا يفلتن زنزار بل زنا هنصافات مچم نا 10 عمت قص غربي اجي نحغور يفلطاني تعابو بكوناي زتولد زي زغونا اكال مصيو كمدلاي زچوين زصاوتلون نيفراي فلطاني بتاريخ اي فلطاني بباهلي فلطاني بزرغح حبره بهراونت حزب اي فلطاني بتحت قرصي اي فلطاني بكل فلطاني تزخفه تصقم زي أنصار بالكا بتاريخ أنصار تاريخه خطب باسط هونكا تاريخه سلزي فلت يوم تصاوتلو تاريخ ما يزهجر زي سلزي فلتو أنصار بيلهم دلائم تاريخ حسن يقوم يتصاوتلو مالك أكانت هاجرون حبرة سب حزبون سنة لبنا حزبون سلزي فلت أنصار بيلهم حد أنصار تحد خم دلائم يتصوّر أزغل الحجي نحجر كحزي مفلات زمت صلولوي أزي حام ملاتنا تقينا كساب حجي أب هاجرهم أب دخلاك زلوا هنساتات ريو مسلا زي فلتو أدم حصوت كرابيرهم سمسوا رينا زين فلت هنس أزيلا مستير دين هلا وتمستير واتيو رأيوان نهلكم هنساتات كل خطرهم كل خات حزن مالك بتحدث حقوقها بتحدث حزنها نتهنس أنا عاطم سمستير بقى كم حزبي إخراري وزي فلت
دهايو زي يقولوا أو تحبي زنبر هنسا كوم يمسلم الله كاب أمرهم زت حبة نجر كاب حزبي أفراس تحبه مسلم بسن كفلت أطم نزحات أرم كاب حزبي أفراس تخو ولا مستير مسلم نعم مستير مسلم الله نتحقور زفلت يرتراو خاني اتمعار خندو دخلنا ناي أمره زلوم يحزنه مالت سلازي زحالفة حسرت حمش عمت نزهنس عزي سلازي رأيوه لو مثل زرعيوه يا مستير مسيلوه برندس دهلاك ما تزاوره بجلابو غيرو ندهلاك زخلل ايتراوي يلن ايتراو خين ايتراو ግን ኤርትራን ተገብራላ ሓይታት ኣብ ኤርትራ ዘለው ብግዚያው ኹን በኻል ምኽንያት በዓል መን በሃሉ ብዝተፈላለየ ናይ ቴክኖሎጂ መርበባት ተጠቂምካ ህንፃታትካ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓበሬታ ናይ ሃገሩ ክስእ ናይ ክልል ኤርትራ ካብዚ ምሳሌ ድማ ትግራይ ብጎረባብታት ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ምትንኻር ብወገን መንግስቲ ፌደራል ድማ ከም ስጋት ገይሩ ዝወትሮ ዘሎ ምኽንያት ዝብል ሕቶ ብዛዕባ ድማ መልሲ እንዳተዋሃበ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ምትንኻሩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንምንታይ እዩ ከም ስጋት ኮይኑ ዝረአ ዝብል ከመበገስ ክንወስድ እሞ ኣዘዝቲ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ዘመረቁሉ ኣጋጣሚታት ይሃሉ ብዘየገድስ ነቲ ህዝባዊ ርክባት ስጋቶም ገይሮም መቕማጦም ነቲ ዝደለይዎ ኣሰላልፋ ኢሉ እውን ውጥን ነቲ ውግእ ዝደለይዎ ዘለው ኣየመላኽትን ደማሊ ይከኣል ሓደ ምድላዋቶም እዩ ሳቶም ኩናት ስለተዳለው ስኻውን ዑዘራኽስ ካሊእ ዓይነት ምድላው ትገብረለኻ ዝብል ክሲ እዩ እዚ ካሊእ ድማ እቲ ንኩናት ዝኾን ምኽንያት እውን ካብ ናይ ባዕሎም ፕሮፓጋንዳ ካብ ናይ ባዕሎም ምስክርነስ ካብ ባዕሎም ኣፍ ይወስዱ ኣለዉ ማለት እዩ ምስ እከለት ተራኸብለኻ ኢልካስ ኸሲሱካ ብሓሶት መሊሱ ድማ ያው ኣይ እከለኮ ዝራኸቦ ዘሎ ንዓይ ክወቅዕ ደልዩ ኢሉ ናይ ባዕሉ ሓሶት ሳይት ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ንምስክርነት ይፅውዕ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰልፍ ሪፈረንሻል ዝኾነ ፀለመ እዩ ዋና ዓላማው ግልጽ እዩ ኩናት ንምካየድና ናይ ኩናት ምክንያት ላደልየ እዩ ነቲ ኩናቱ ድማ ስጋኣቱ እውን እናገለጸ እዩ ኩናት ተካይደ ከለን ኮይኖም እቶም ህዝብታት እና ጎራብቲ ህዝብታት ይኹኑ ሓይልታት ብኸባቢ ትግራይና ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ዙርያ ዘለዎ ሓይልታት ብሓባር ኮይኖም ሓደ ትግራይን ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ክወቅዑን ዝብል ካልኣይ ትግራይን ኣምሓራ ኮይኖም ብሓደ ክወቅዑን ዝብል ስጋኣት ሰለስቲኦም ብሓባር ኮይኖም ክወቅዑን ወይ ድማ መንጎ ሰለስቲኦም ቅድሕ እንታይ ተፈጠረን እውን ኢሉ ክስ እዩ ንምንታይ ትግራይን ኤርትራን እንዳተጓነፁ ኣይቆፀሉን ንምንታይ ናይ ትግራይ ሓይልታት ህወሓት ይኹን ቲዲኤፍ መፂኡስ ኣምሓራ ፋኖ ክቅጥቅጥስ ለይሓገዙን እዩ ዝብል እውን እዩ ወይ ድማ ተራኺብኩም ኣለኹም ወይ ትሕግዙ ኣለኹም ኢሉ ድማ ሰበብ ደልዩ ድማ እንደገና ኩናት መድለይ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ የምፆ ባዕሉ እንደገና አንቹ ታመጩ አንቹ ታሮጩ ዝብሉ ዓይነት ስለዚ ጂኦግራፊያ ባዕላ ወቅያስ ባዕላ ትእዊ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ ሰልፍ ሪፈረንሻል እዩ እዚ ንዓርሱ ሪፈር እናገበረ ናይ ባዕሉ ፀለመት ካብዚ ወፃኢ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ልኡኻት ናብ ኤርትራ ክልእኽ ተዳልዩ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባኡ ድማ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም መንግስቲ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ልኡኻት ንምስዳድ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ክሕብር እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ንትግራይ ዝቐረበ ቅድሚ ኩነታት እዩ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ባርዕ እንተዘይውላዕኹ ዝብል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ጠላእተይ ዝብሎም ኣካላት ምስላል ሓደሽቲ ስልቲ ሒዙ መፂኡ ምህላው እዩ ተሰሚዑ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ተዛዘመ ኩናት ዳግማይ ካልእ መልክዕ ሒዙ ክውላዕ ምጅማሩ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከቢድ ሻቁለት እትይዎም ይርከብ ብፍላይ እቲ ኩናት ንቁጠባ ሃገር ከዳኽም ምዃኑ ርዱእ ስለ ዝኾነ ድማ በቲ ዝሓለፈ ኩናት ቁፅላ ዘይሓወየት ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኢትዮጵያ ንገዚፍ ማሕበራዊ ቁጠባ ከቃልዓ ምዃኑ እዮም ፀብፀባት ዝሕብሩ ዝሓለፈ ኩናት ክልል ትግራይ 49 ቢልዮን ዶላር ምብልዑ ከይኣክል ካልእ ተወሳኺ ቢልዮናት ዶላራትን ደም ህዝቢ ንምፍታሕ ተዳልዩ ምህላው ብዙሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነገራቶም ዝሓልዮም ክዋሳእ ፃውዒቶም ከቕርቡ ቀንዲዮም ዝርከቡ ዘለው
ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ መግለጽ ሰላም ዝብል እንተኾነ እስካብ መወዳእታ ግን ነገራት ብሰላም ዘይሰርሕ ምዃኑ ንህዝቢ እቲ ሃገር ኣደዳ ጥሜትን ሞትን ገይርዎ ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ወሃብቲ ርእቶ ይገልጹ ኣለዉ። ነዘው ግምት ዘእተው ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሓድሽ ዝመስል ኣማራፂ ግን ድማ መዘዝ ዘለዎ ኣማራፂ ሒዙ መፅኡ ይርከብ ኣሎ። ንመራሕቲ ትግራይ ብዘተ ከኣቱ ድማ ሓይቱ ይርከብ ኣሎ። እቲ ነጥብታት ብሓፈሻ ንኤርትራ ዋቑዑና ካልእ ኩሉ ክንገድፈልኩም ኢና ዝብል እዩ። መሬታዊ ግዝኣት ክልል ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ክንምልሶ ገለ ካብቲ ብልፅግና ዘቕረቦ ቅድሚ ኩነታት ናብዞም ዝስዕቡ ድማ እዮም። ወልቃይት ጸለምቲ ናብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክንምልሰልኩም ኢና። ሰራዊት ፌደራል ግን ኣብ ደቡባት ሱዳን ትግራይን ክሰፍር እዩ። ኩናት ትግራይ ንሕና ኢና ጀሚርና የልኩም ተኣምኑ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፂኹም እውን ይቅርታ ተሓቱ ንኩሉ ዝወረደ ክሰራታት ድማ ተሓተቲ ኢና በሉ። ንፋኖን ሻዕብያን ብዕሊ ነፀጉዎም ሰራዊት ፌደራል ኣብ ደቡባት ኤርትራን ትግራይን ክሰፍር ፍቐዱ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ፌደራል ኣብቶም ዝነበርዎም ከባብታት ክሰፍር ተስማዕምዑ። ቀቢርኩሞም ዘለኹም ዓበይቲ ጦራት ተረክቡ። ኣሰብ ክንምልሰው ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ሰራዊትኩም ምሳና ክስለፍ ፍቓደኛታት ዝብል ኮይኑ እዚ ድማ ቅድሚ ፅምደዶ ትኸውን እዩ ክሰርሕ ነይሩ። እቲ ሳልሳይ ተንኮል ናይ ኣብይ ወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ልኡኻት ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ብምስዳድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምርኻብ ተዓሊሙ ዘሎ ጉዳይ ከም ተብዝሓለፈ ዝተጠቐሰ እቲ ከም ቀንዲ ጉዳይ ተጠቒሱ ዘሎ መንግስታውያን ካልኦት ነገራትን ንምህራን ዝወጠነ ከምኡውን ናይ ተመገደሲ ዝበሃሉ ሰባት ዝውዕልሉ ቦታ ንምፍላጥ ተባሂሉ ዝተዋደደ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኣብዪ ዝልእኾ ዘሎ ሓድሽ ጉጅለ ምስ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዕርቂ ደልዩ ዘይኮነ እዚ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ንምኽፋት ናይ መወዳእታ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ክልል ኣየር ኤርትራ ብምጥሓት መሬትን ባሕርን ኣቢልካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምኽፋት መጽናዕቲ ንክገብር ድማ ዝለኣኽ ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ስታሊን ኣብ ዘቕረቦ ትንታነ ኣብ ማይ ነፍሕን ሕርግጎን ካልእ መንግስታውያን ቦታታትን መጥቃዕቲ ክካየድ ተወጢኑ እምባሩ ምጥቃሱ ድማ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር እንተተኻኢሉ እቶም ልኡኻት ዘይምቕባል እንተዘይተኻኢሉ ግን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ዕዕናዊ ኩናት ከተርፍ ዝኽእል እንተኮይኑ ኣብ ርግእ ዝበለ ከባቢ ርክባት ብምክያድ ተመራፂ ምዃኑ ብዙሓት ድማ ካብ ሕጂ የተሓሳስቡ ኣለዉ። ሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ድማ ዕንበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሰንረኸብ ክን ቪድዮ ምታኹም ላይክ ምባርጌት ርስዑ ሰናይ ግዜ